अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, इंडियन न्यूज़ में खुशामदीद। आज जंग का 17वां रोज़ है, ईरान इसराइल जंग का 17वां दिन है और आज सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप टूट चुका है। इस वक्त उसकी बेबसी, उसके चाल ढाल, उसके चलने फिरने, उसके बयानात से नज़र आ रही है। हकीकत में ये अब एक असाब की जंग बन चुकी है और इस असाब की जंग में अब मुकम्मल तौर पर उसके असाब शल हो चुके हैं और हौसले उसके टूट चुके हैं। क्योंकि बुनियादी तौर पर जो उन्होंने सोचा था कि अब ईरान पर कब्ज़ा करके अपनी मर्ज़ी की हुकूमत वो कायम कर लेंगे, हालत ये है कि अब इन्हें अपनी पड़ गई है, अपने खाने पीने की पड़ गई है, क्योंकि तेल बंद होने की वजह से पूरा यूरोप डिस्टर्ब है। ख़ासतौर पर अमेरिका और अमेरिका के अंदर पूरा निज़ाम तलपट होकर रह गया है। और दूसरी बड़ी वजह नेतन्याहू है। नेतन्याहू की मौत की कन्फर्मेशन हो गई है जी। मैं अभी आपके सामने वो वीडियो रखने लगा हूँ जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो मर चुका है और वो जहन्नुम वासिल हो चुका है। वो जहन्नमी अब जहन्नुम के अंदर ही वो कहते हैं कि उसकी कहते हैं कि तवाज़ा हो रही होगी। लेकिन डेफिनेटली उस नेतन्याहू का जिसका साथ देने के लिए जनाब डोनाल्ड ट्रंप अपनी तमाम हदें पार कर गया, वो अब चूंकि नहीं है तो अंदर ही अंदर वो भी खाया जा रहा है, क्योंकि उसे अपना अंजाम नज़र आ रहा है। अभी ये सारी कहानी आपके सामने रखता हूँ, वो वीडियो भी आपके सामने रखता हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। ये जिस हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो एक ऐसी हकीकत बन चुकी है कि अब उससे आप वो कहते हैं जान नहीं छुड़ा सकते। लेकिन यहाँ मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि इन 17 दिनों के बाद दुनिया के अंदर एक नया निज़ाम कायम हो चुका है और तकरीबन कायम होने जा रहा है। और उसमें पाकिस्तान ने जो कलीदी किरदार अदा किया है, आज दुनिया अश कर रही है। और पाकिस्तान जिसने माजी में 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी, पहले सफारती और मिलिट्रली भी शिकस्त दी थी उन्होंने, यानी जब सोवियत यूनियन थी और उसके अलावा जब बाद में अमेरिका आया। लेकिन इस मरतबा जो पाकिस्तान ने कमाल काम किया है कि मिलिट्रली भी वो शिकस्त दे रहा है। जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई में वो इन तमाम यहूदी एजेंटों को, जो तालिबान गवर्नमेंट है, उनको वो कहते हैं कि उनके अंजाम से 2-4 कर रहे हैं, इबरतनाक अंजाम से 2-4 कर रहे हैं। दूसरी तरफ सफारती सतह पर जो डोनाल्ड ट्रंप का सबसे खौफनाक प्लान था उसको उन्होंने नाकाम किया। पाकिस्तान ने दर हकीकत इस पूरी 17 दिनों की जंग के अंदर जो किरदार अदा किया है, अगर वो किरदार अदा ना करता तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने कामयाब हो जाना था। और वो ज़बरदस्त था सुपर डिप्लोमेसी का, सुपर सफारतकारी का। और उसमें आप देखें कि इसमें आज बाकायदा ईरान की जानिब से तस्लीम करते हुए उर्दू में शुक्रिया अदा किया गया, कमाल कर दिया। इसके अलावा बड़ा ज़बरदस्त प्लान इनका यही था कि ये मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़ाएंगे, ये आपस में लड़ना शुरू करेंगे और हम तमाशा देखेंगे। और जब हम तमाशा देखेंगे तो फिर उसके बाद जब ये कमज़ोर हो जाएंगे तो हम एक ग्रेटर इसराइल की तरफ जाएंगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त प्लान था। और जिसके बाद फिर आप देखें कि हाफिज़ फील्ड मार्शल ने और हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तूफ़ानी दौरे करने शुरू किए, मुख्तलिफ ममालिक में गए, ईरान को इंगेज किया। इसके अलावा आप देखें कि सऊदी अरब और यूएई, बहरीन, तमाम खलीजी ममालिक, मतलब आप देखें कि कमाल हो गया। और ये सर पकड़ कर बैठे कि यार ये कर क्या रहे हैं। तो अल्लाह की ख़ास रहमत है, पाकिस्तान इस वक्त एक आलम इस्लाम का सबसे बड़ा चौधरी नहीं, वो एक आलमी चौधरी बन चुका है, वो गैर मुस्लिमों के लिए भी। क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा जिस वो कहते हैं कि 2 गुंडों के दरमियान दुनिया फंसी हुई है, उन 2 गुंडों को उनके अंजाम से 2-4 करने के लिए पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त आगे बढ़ रहा है। और इसी सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप अब जो कर रहा है, मैं ज़रा उसको बताऊं कि वो इतना परेशान क्यों है। इसकी बुनियादी रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की पहली वजह परेशानी की ये है कि वो नेतन्याहू इस दुनिया में नहीं है। आपको पता है कि नेतन्याहू के हवाले से सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं और कई दावे हो चुके हैं कि जनाब वो मारा जा चुका है। इस सिलसिले में हर बार गवर्नमेंट ऑफ इसराइल की जानिब से कहा जाता है कि नहीं, ये झूठी बात है। अच्छा, अब गवर्नमेंट ऑफ इसराइल की जानिब से जब भी कहा जाता है कि झूठी बात है तो उसके सबूत भी वो पेश नहीं करते। अच्छा, इससे पहले आप देखें कि उसे फिर ये भी कहा गया कि कैंसर हो गया है। फिर पिछले 8 दिनों से वो नज़र ही नहीं आ रहा, किसी अपीयरेंस में नहीं है। जो जहाँ जहाँ उसने हौसले बढ़ाने थे, पता है आपको, फौजियों के अंदर जाके वीडियोस बना रहा है, तस्वीरें बना रहा है, वो ये भी बीच में नहीं हो रहा। अब जब लास्ट वीडियो आई जिसमें कहा गया कि इसका घर तबाह कर दिया गया, इसको मार दिया गया, इसका भाई मार दिया गया, इसका ख़ानदान उजाड़ के जहन्नुम हासिल कर दिया गया, तो एक फिर वीडियो इन्होंने जारी की। उस वीडियो के अंदर जनाब आया कि देखें मैं तो ज़िंदा हूँ और मैं ये जनाब उसने तकरीर कर दी। अब तकरीर करते हुए जब उसके आए तो उसकी 5 की बजाय 6 उंगलियाँ आ गई। पता लग गया कि जनाब ये 6 उंगलियाँ जो आई हैं ये चीज़ साबित कर रही है कि जनाब वो इस दुनिया में नहीं है, ये तो AI है, ये तो एक क्लोन है। अच्छा, AI क्लोन, अब इसको काउंटर करने के लिए एक और इसकी वीडियो आती है कि जनाब देखें ये तो ज़िंदा है। अच्छा, अब जिंदा होने के सिलसिले में इसको जब ये बताया जाता है कि ये बता रहा है कॉफ़ी पकड़ के, तो अब ज़रा गौर कीजिएगा कि ये कॉफ़ी पी रहा है
اور اس کافی پینے کے ساتھ ایک کٹ آ رہا ہے، اور کٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے منہ پہ جو کافی لگی تھی وہ اگلی ہی کٹ میں کافی نہیں تھی، مطلب وہ ادھر نشان ہی نہیں تھا. جب ایک انسان پیتا ہے تو منہ پہ تھوڑا سا نشان لگ جاتا ہے نا یہ چیز. تو یہ ساری چیزیں ملا کے اس کو بھی اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہی کہہ دی. مطلب وہ جو 5 انگلیوں کو ثابت کرنے کے لیے ایسے آیا، تو اس کو بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں 5 کی اسی طرح کے ایک اور ویڈیوز بھی بن گئی ہے. ایک ٹام کروز کی ویڈیو بھی آ گئی ہے جو اس طرح کی ایکٹ کر رہی ہے. تو یہ بھی ایک اے آئی جنریٹڈ ہے. اور اس کے علاوہ جو ٹولز ہیں جس کے ذریعے دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ اے آئی ویڈیو ہے یا اوریجنل ہے، تو اس پہ بھی جب جاننے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ یہ اے آئی ویڈیو ہے. تو ڈونلڈ مطلب ٹرمپ کے لیے یہ سارا معاملہ یقیناً اس کے تو علم میں ہے نا. اور اسرائیل ابھی تک یہ ثابت کرنے کے سلسلے میں اس طرح کی ویڈیوز لے کر آ رہا ہے، جبکہ وہ اپنی فوج کے اندر اپیرنس دکھا سکتا ہے، بڑے حصار کے اندر وہ بڑے زبردست طریقے سے کیا نام ہے کسی چینل کو انٹرویو دے سکتا ہے. اور اسی ساری صورتحال میں یہ اب ان کے ساتھ چل چکا. اور اسرائیل کے اندر باقاعدہ بغاوت پھوٹی ہوئی ہے، خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے، لڑ رہے ہیں آپس میں، مر رہے ہیں. اور اس وقت حالت یہ ہے کہ جو انہوں نے دنیا کے لیے سوچا تھا وہ پھر خود ان کے اوپر آ گیا. اور اسی سلسلے میں اب آپ نے ہرمز بند ہوئی ہے. اور آپ نے ہرمز بند ہونے میں جناب جرمنی نے، برطانیہ نے اور ممالک نے کہا ہے کہ جناب ہم اسے کھلوانے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، ایسی کی تیسی بھائی ہم نہیں اس جنگ میں پڑ سکتے. تو نیٹو ممالک کو اس نے انوالو کر کے کہا جی تم نیٹو ممالک کو تمہارا فرض ہے کہ تم اس میں آؤ گے. ترکی نے بھی انکار کر دیا بھائی. تو اب مزیدار بات جہاں پر یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اگر نیٹو ساتھ نہیں دے گی، اگر نیٹو ساتھ نہیں دیتی تو وہ پھر اپنے انجام کے لیے تیار. سخت وارننگ دے دی ہے. مطلب یہ اس کے اندر کی بے چینی شو کر رہی ہے، پریشانی شو کر رہی ہے. یہاں ایک میرے اور آپ کے لیے اور ہماری امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، جو ہمیں ہر وقت پٹی پڑھاتے رہتے ہیں کہ جی ہم تو کمزور ہیں، وہ طاقتور ہیں. تو یہ پہ جی انہوں نے طاقت 2 ٹکے کے یہ مطلب لوگ نہیں ہیں، ان کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. اور یہ مین کریڈٹ آپ کے اہلیان غزہ کو جاتا ہے، جنہوں نے نہتے ہو کر قربانیوں سے ثابت کیا کہ ساری دنیا، اس وقت تو ساری دنیا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تھی. غزہ کے معاملے میں تو ساری دنیا اس کے ساتھ تھی، پیسو اور ایکٹیو آئدر وے. ایکٹیولی جناب انہیں میزائل بھی مل رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ مصر نے سرحد بھی بند کی ہوئی تھی، انہیں تو ایک پٹی کے اندر بالکل وہ کہتے ہیں کہ دبایا ہوا تھا. ایران تو پھر ایک ملک ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس ملٹری ہے، اس کے پاس چیزیں ہیں. حماس کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن انہوں نے اپنے عزم سے بتایا، دنیا کو جگایا، جھنجھوڑا کہ یہ 2 ٹکے کے لوگ، ان کی کوئی حیثیت نہیں. انہوں نے جو بھرم کیا وہ سارا بھرم انہوں نے دھڑام سے نیچے گرا دیا. ان کی دہائیوں پر کھڑی امپائر جو انہوں نے انسانیت کی تھی وہ انہوں نے نیچے گرا دی. انہوں نے کہا نہیں یہ رانگ نمبر ہے، یہ بھیڑیے ہیں، یہ راکشس ہیں، یہ انسانیت کے قاتل ہیں. تو آج دیکھیں کہ یہ اسی کی ثمرات ہیں کہ آج ایران کی جانب سے کیا جا رہا ہے. لیکن ایران کا کریڈٹ سیکنڈ اس لیے ہوگا کہ اس کے ساتھ پھر بھی نانا کرتے ساری دنیا کھڑی ہوئی ہے. اس کو سپورٹ مل رہی ہے، رشیا کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے، چائنا کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان تو ڈیفینیٹلی زبردست کر ہی رہا ہے. تو میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. یہ اس وقت گرے پڑے لڑے لپاڑے ہیں، ان کو ختم کر دو. اور یہ جو کہنا ہے کہ جناب یہ طاقتور ہیں، تو اب یہ خود فریبی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. دے آر نو ون، دے آر نتھنگ. تو انشاءاللہ ان کا انجام ان کے وہ کہتے ہیں کہ حالات سے دوچار کرے گا. اور انشاءاللہ یہ بس چند دن کی گیم ہے، اس کے بعد دیکھیے گا یہ ٹرن ٹیبلز ہونے جا رہی ہیں اور شفل ہوگی پاور بلاکس کی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.